गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आमर जो माँ घरे तांकर के नहांती आमे जाउचे तांको परिके बिले मानको खाइते दवा पाई। एइडा तांको पारी आमे एबे चललु तां बिले मानको खाइबा को देवा पाई। तांको बिले मानको सब डका होउचे एबे हे आसीले आर मोर बढ़िया हे हो जो डुम्भाई हे खाए आइस जंत देखले धाइले सब ताकर प्राय 20 टारू प्लस बिले अछंती किए गेट सब पड़थिबे एई दीडा खाली एबे भूलचंती हे ये उडा छला हे से बडे उडाइला है आ मु पिटिबि ना आ एडा ना कपरे एडा दा बगीचा पणस कोन बसछि खाइबा आरंभ होला जी सब तांको माछ धर देले आ पुश आ से उठे आछे एठो आ मुनंदे डाक दे नहीं चलेला बे जाउन खाइबू जा खाइम जा तोते पिटी जंत जा खाइ बे माछ तो जा ना पेलेला गला हम घर पाखर कि गोटे छुआ कांदुची चलन देखिया कि हुई के जी कांची का तो मरीस तेणु तो आम पारिक जीवा सेठी सब बिले मैंने खाऊचन हे सेठी गेट मार दी पड़े चली मते ये हम बाबा आसले बाहर को ये हम पटुकुर एबे मते उड़ी दी थाना मारी की ए गला ए बड़े तारे सर्किट ढिला ही ए अल्लाह ए आइला बड़े ए ले ए चलो तो ताको पारी पुणी जा मामा पुणी किस नहीं गलानी ताको पारी मजा ही बहुत सावधान गेट खुलते पड़े नन जब पपी भारी आसो पारिकी गोटे बिले की रखी सब सफा करदे मारिकी चलो जीवा देखते पुणी कौन है टिके बिलेटा कौटे है घर भी गोटे बिले छुआ दे छोट बिले छुआटा चलो देखा यहाँ घर बहुत दिन पर आसली बिले छुआ देखो बिले छुआ गुटे छुआ जाइए क्यूट चित्रा गाई सेटा ता माला खाउछ जो चित्रा बिलेटा पड़े वाला केने सेपड़ जाने देखिबा चित्रा बिलेटा पिल्लुरी रो किसे जेरो कई सोंडा मंडा टिकी गनुछ एइडा मोर सबठार भलो बिले आना होछु टुंगु ना मु टुंगु जंती डाक दे खियाऊ से बिलेटा ता छुआटा ता देह बा सीरियस हिला ताकू जे मां औषध हेका देई की पूरा भलो करछथि ई ता हम पिल्लुरी ना जहाँ नाम धरम से खियाऊ करदे चलो तो जीवा ताकर आ गोटे छोट बिले छुआटा कुआड़े होला देखिक आसिया घास प्रबल हो आमर गाई ना गाई बांधदेले सब सत्ता कर खाई चलो तो जीवा तलू को नहीं जाते हम साप फाप थे जदि करदे मत एड़ा तांकार मिशन बिले छुआ खोजा आज यार थंबनेल रखिम हाँ काड़ उड़े जाइछ एड़ा तार मेन गेट कोड़े लगे
ହଁ ଏଇଟା ତାର ସବୁ ଗଛ ବା ନା ସେ ସେପଟେ ବିଲ ସେତିକି ବିଲେ ଆଉ ସବୁ କେଠି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବାବା କାହିଁ ଡାକିଲେଣି ସପାରିକି ଯାଏ କୋଉଠି ଡାକୁଛନ୍ତି ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡା ସାପ ବି ହେଁ ଆଉ ଭିତରେ ଜବର ଗୋଟେ ସାପ ଅଛି ତ ଏତେ ମୋଟା ସତର କଫି ସିଆଡେ ଯା ସାପ କାମୁଡିବ ସାପ ଦେଖିବା ବାବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାପ ଦେଖ ପଣସ କାଟି ଦେଇଛି ଏହେ ପଣସଟା ପାଚିକି ଦୋଲ ଦୋଲ ହେଇଗଲାଣି ଏହେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ନା ସକାଳେ ପୂଜୁ ବାସୁଛୁ ପଣସ ପଣସ କିଏ ଖାଇବ ମଣିଷ ଏଇଠି ପପିଆ ମୋ ପପିଆ ବାବାର ଫାଇଟିଂ ଚାଲେ ପଣସ କିଏ ଖାଇବ ପଣସ କିଏ ଖାଇବ ବାବା ତାକୁ ଯେତେ ଫୁଟନ୍ତି ସେ କିଛି କରିବନି ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଟିକେ ପିଟି ଥାନ୍ତି ମତେ କାମୁଡି ଖାଇସାରନ୍ତାଣି ଆଉନେ ର ଚାଲ ତମେ କାଟିକି ଆଣିଲ ଏବେ ମୁଁ ଛିଡେଇ ଆଣିନି ଆଉ ଦେଖ କେତେ ହେଇଛି କେତେ ବଡ ପଣସଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଖାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପୁରା ଦେଖ। ଦଲ ଦଲ ଆଉ ଦେଖ କେତେ ହେଇଛି ସେଟା ପାଚିଛି ନା ନା ଆହୁରି ବହୁତ ଗା ପଣସ ହେଇଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ଆହୁରି ତାକୁ ଅଛନ୍ତି ଜିମିନି ଏପଟେ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି ବାବା ହାତ ଧୋଇଦେଲେ ଯେହେତୁ ପଣସ ଅଠା ଲାଗିଗଲା ପଣସ ଅଠା ଲାଗିଗଲା ଚାବିରେ ରଖିଲେ ଚାବି ରଖ ହଜିଯିବ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ା ନେଇଯାଏ ଦେ ପପି ଏତିକିରେ ଥକିଗଲା ଏଇଟା ଆମ ପଛ ବାଡ଼ି ଏଠି ବହୁତ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି ଏଠି ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି ଧରିଗଲା ଖାଲି କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିବ